اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتے کی بیماری کے لیے قرآنی دعا۔ اکثر لوگوں کو پتے کی بیماری ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ دعا بھی کرے، دوا بھی کرے، انشاءاللہ اللہ شفا دیں گا۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا بھی لازمی ہے اور دوا بھی لازمی ہے۔ اس آیت کو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے یا سن کر پانی پہ دم کرے۔ سن لے اور پانی کی بوتل کھلی رکھے، یا گلاس میں یا لوٹے میں جس میں لے سکتے ہیں آپ، اس میں پانی کھلا رکھے، یا آیت سنتے رہے، اور جب ہو گیا تو پانی کو آپ پی لے۔ بار بار یہی پانی پیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علی العرش استوى، 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 الرحمن علی العرش الرحمن علی العرش استوى، 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 الرحمن علی العرش استوى۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ:
यानी खुदाए रहमान जिसने अर्श पर करार पकड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक्सर ये बीमारी लोगों में है। अगर इस आयत का पढ़ना हो, पड़ा हुआ पानी कुछ दिनों पी ले, इंशाअल्लाह बीमारी ख़त्म होगी। अगर गलती हुई तो कमेंट करके बतला देना। इंसान गलती का पुतला है, कुछ गलती होती है तो कमेंट करके बताना और इस आयत को दूसरों के पास शेयर करना इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा, कौम का फ़ायदा होगा, अवाम उन्नास का फ़ायदा होगा। सब लोग पढ़ सकते हैं इस आयत को। इस आयत को सब लोग सुन सकते हैं, सारे लोग सुन सकते हैं। मज़हब का कोई भी मज़हब का आदमी सुन सकता है। शिफा के लिए आयत है, यह आयत शिफा वाली आयत है। हर आदमी सुन सकता, बीमार जो आदमी है हर आदमी सुन सकता। मज़हब का और बिरादरी का कोई मामला नहीं है, मज़हब का कोई मामला नहीं है, जो चाहे सुन सकता। अल्लाह सबको शिफा देगा इंशाअल्लाह। सारे अवाम उन्नास को अल्लाह शिफा देगा। सारे लोग अल्लाह के बंदे हैं, एक दूसरे की मदद करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।